जदि आपण एही 10टी भूल करती तेबे मिडिल क्लास भी रहिबे नाही। नंबर 1 टंका कुआडे जाउछि ताहा हिसाब जणा नाही। मिडिल क्लास प्रत्येक द्वितीय घरे एक कहानी अछि जे से माने मास शेष सुधा समस्त टंका केउठाकू जाउछि ताहा जणा नाही। सबठारो बड़ समस्या होउछि जे से माने सेमानकर टंका कोनोसी फलाफल रखि पारंती नाही एवं एहार पछरे गोटिए कारण अछि आर्थिक परिचालनार अभाव। एक ऊपर बजेट करी सेमाने भाबंती जे सब किछि ठीक होई जिवो किंतु एहा केबे भी होय नाही। सेमाने टिके बजेट करती एवं सही समय मध्य अतिथि माने आसी जाती हठात कहीं असुस्थ हो जाती परिवार कौन सदस्य किसी दाबी करती किंबा हठात कौन स्थान को जीवा को योजना करा जाए से सबू जिनिसर कौन हिसाब रखती नहीं एवं चिंता मध्य करती नहीं एवं शेष में भावती जे समस्त टंका केउठाकू जाउछि। नंबर 2 गभीरता बोझ। धनी परिवार संपत्ति गोटे पीढ़ी अन्य पीढ़ी को स्थानांतरित हुए किंतु मिडिल क्लास परिवार संपत्ति नुहे बर ऋण स्थानांतरित हुए। एक ऋण जहाँ परिवार पिता नहीं पारि थांती अनेक थर यह परिशोध करिवार दायित्व तांको पुओ उपरे पड़ी थाए एवं से सही ऋण परिशोध करिवा पई अनेक वर्ष धरी कठिन परिश्रम करती। ऋणर गोटे पीढ़ी अन्य पीढ़ी उपरे एक विराट प्रभाव पड़ी थाए एवं जेतेबेले जणे व्यक्ति एही ऋण जालरू बाहरी आसे सेतेबेले आर्थिक जगत रे प्रवेश करिवा बहुत डेरी हो जाए। नंबर 3 भारतर प्रति 100 जनक मध्यरु जणे सबबेले बेकार थाए कारण भारतर बेकारी हार 8% लोकंक पाखरे प्रचुर दक्षता एवं प्रतिभा अछि किंतु तथापि सेमाने एहाको सठिक भाव में व्यवहार करि पारंती नाही कारण सेमानक पाखरे सही स्तर पर्यंत ज्ञान नाही सेमानक पाखरे खर्च करने को टंका नाही एवं सेमानक उच्च स्तरीय शिक्षा पाई क्षमता नुहंती। यही कारण से चाकरी पाइले यह एक अति साधारण दरमा सहित आसी थाए। आमर समालोचनामूलक चिंताधारा अभाव जो आम सहजरे कौन व्यक्ति द्वारा प्रभावित हो पारू से राजनेता हुंतु बड़ कंपनी हुंतु सेलिब्रिटी हुंतु सोशल मीडिया आप हेउ किंबा खेल कारण यही कारण आमर दिन सारा आलोचना केवल यही जिनिस गुड़िक घूरी बुलुछि। आपण बहुत कम लोक पाइबे जो माने एक गोष्ठी गठन करी व्यवसाय विषय कथा होती शिक्षा विषय कथा होती व्यवहारिक ज्ञान बांटी थांती सामाजिक समस्या गुड़िक दर्शाई थांती यही जिनिस गुड़िक आपण को प्रकृत में सृजनशील व्यक्ति करिथाए एवं बुझे जे मिडिल क्लास लोकंक पई बेकारी हेउछि सबुठारु बड़ समस्या। नंबर 4 हेउछि निम्न आयर उच्च जाति। जणे कर्मजीवी दरमा प्रति वर्ष वृद्धि पाए नाही किंतु समय सहित गोटे जिनिस वृद्धि पाए ताहा हेउछि मुद्रास्फीति। लोक माने निश्चिंत भाव में दिल्ली मुंबई कलिकता बांगालोर भली बड़ सहर को टंका रोजगार करने को जाती जहाँ द्वारा से माने भल रोजगार करें किंतु किछि समय पर अधिक जीवन यापन खर्च जो से बंचा से कष्टकर हो पड़े जहाँ एक बड़ समस्या एवं प्रत्येक मध्यवित्त वर्ग किंबा मिडिल क्लास वर्गर व्यक्ति को यार सम्मुखीन होगा पड़ी था एवं जो मैंने यह विषय में भल भाव में जानती निजक आग को बढ़ी पारती नहीं। यार अर्थ होछि आपण अनेक प्रकार फासरे फसी जाइछंती एवं तुमर चिंताधारा तुम व्यतीत अन्य कहीं नियंत्रित हेउछि। एबे आमे तुमको किछि हास विषय रे कहबो जहाँ तुमको यही कथा स्पष्ट करिवो। हास नंबर 1 हेउछि बाजी एवं जुआ। जो सेलिब्रिटी मानकू आमे आमर प्रेरणा बोली मानि थाउ एवं सेमानकू सबुठारु अनुसरण करू सेही सेलिब्रिटी किछि टंका पाई तुमको एक दल गठन करी जुआ खेलाई दियंती एवं तुमर रोजगार हड़प करती। तुमे जानी आश्चर्य हेबो जे बाजी बाजार राजस्व 1.97 बिलियन अमेरिकन डॉलर पहुंची एवं यही टंकार अधिकांश मिडिल क्लास जनसाधारण एवं प्रतिवर्ष 34 कोटी लोक बाजी रे टंका निवेश करती अर्थात एते लोक अछंती जे माने बैटिंग को बहुत गंभीर भाव में खेलती। यह एपरी किछि जहा मन को नियंत्रण करे सही व्यक्ति अंध भाव में टंका निवेश करी चली थाए एवं जदि देखा जाए तेबे से एठारे संपूर्ण क्षति अछि कारण जदि आपण थरे जीति जाइछंती तेबे आपण एहा को पुणी थरे निवेश करिवे किंतु यह संभव नुहे जे आपण प्रत्येक थर जीतिबे एवं जेतेबेले आपण हारि जांती आपणकर समस्त टंका चली जीव एवं सही टंका को पुनरुद्धार करबा पई अधिक टंका निवेश करबा को पड़ियो। फैशन नंबर 2 हेउछि फ्लैट जीवन शैली। यह निश्चित भाव में प्रत्येक मध्यवित्त श्रेणी किंबा मिडिल क्लास व्यक्ति ठारे घटे जदिओ से एक साधारण चाकरी करुछंती तांकर बैंक बैलेंस बहुत कम अछि किंतु एक प्रीमियम जीवन शैली बजाय रखिबा पई अनेक थर से एपरी जिनिस किणती जहाँ से किणी पारंती नाही एवं यह करबा पई से बैंक ऋण नियंती जहाँ
ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତି। ଫାସନ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଲୋକମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ କଲେଜକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 25,000 କିମ୍ବା 30,000 ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ମିଳେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ସେମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହି କଥା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟର ଅଧା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଯୋଜନା କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫାସନ ନମ୍ବର 4 ବୀମାର ଅଭାବ। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର କିମ୍ବା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ବୀମା ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ବୀମା ଦାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବୀମା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଫାସନ ନମ୍ବର 5 ଭ୍ରମ ସ୍ଥିରତା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର କିମ୍ବା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ସେହିପରି ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଅସୁରକ୍ଷା ଥାଏ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ନିବେଶ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ତଳକୁ ଚାଲିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଫାସ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କିପରି ଜଣେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବ, ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଖରାପ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଖରାପ ସମୟରୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି କମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା। କେବଳ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଲୋକ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଋଣ ନେବାକୁ ଏବଂ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ନମ୍ବର 2 ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ଖୋଜନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ପରିବାରର ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଜାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏପରି ପରିବେଶ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣ ସ୍ଥିର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ନମ୍ବର 3 ଟଙ୍କା ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବଜାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କେବଳ 500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସିରେ ବସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଦିନକୁ 5,000 ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତାର। ତେଣୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବରଂ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି।